Hello mga kalanog, kumusta na sab kanyong tanan? Kini sa mga inyong ubos nga higala, ubos nga salugoon sa Ginoo. Evangelist Rex Richard Baltonado apa dinhi sa atong YouTube channel Rex apa lanog sa gugma sa kaibanghelista sa Seventh Adventist Mission. Ato pong ipaila mga kalanog kay parang di po tamaan. So shout out sa tanan mga kaigsunan. Di na sa atong makaigsuunan dapit sa kulungan, Brother Loloy Gabaya, kauban sa inyong nagsubo karon nga pamilya. So karong Bernes, ang ilubong na si Brother Hime. Gani salamat po sa inyong pagpahibalo o kita-kita ta karong Huwebes sa gabi diha. Gani nag-chat na po si Brother Panso kanako, Brother Quisido nga mura og kita ang pahimuon sa pag-initiate sa paglubong diha tungod kay walay bakante nga mga pastor, no? Ambot og asa ka sila nga wa man bakante, dapat siguro may importante nila nga mga gipanghimo. So alang sa kaymayaan sa Ginoo, dili nato balibaran unsa man ang hangyo sa mga kaigsuonan tungod kay mao ni ang pagpakita sa atong gugma ngadto sa atong mga igsuon, no? Kay ngon ang 4:20 sa unang huwan, nahigugma ka sa Dios, wa kami gugma sa imong isigkatawa magkadimao, no? Mo nang ipakita nato nga atong gugma do nagabuhat mga hinigugma kaigsuonan. Okay, shout out sa tamang kaigsuonan diya sa dapit sa Trinto Agusan, Brother Arellano. Salamat kay brother sa imong pag-text. Pasensya wala jud ko maka-reply. Wa gyud makahigayon tungod sa kabisi, no? Ang tod na abot na lang kanto siguro mo gimbisi. Salamat sa imong pag-text, no? Brother Arellano sa ka-elder sa Trinto. Shout out diya sa mga kaigsuonan. Tingali maabot ang panahon nga maka-text ko diha, maka-chat ko pasin og makabisita ta sa inyo nga dapit, no? Inyong ikalipay nga makapamisita ta diha, makapabati sa atong mga mensahe sa lawiton, no? May schedulean minyo diha, mabisita mi diha sa inyong dapit sa Trinto, no? Brother Edgar Arellano o sa uban mga elder. Salamat sa imong pagpahibalo nga nagpalo po di kanini atong YouTube channel. Hinaot nga di mo magpuol mga kaigsuonan tungod kay kining ubos niyong igsuon tingali do na po yung mga butang nga akong nakatunan nga wala niyo nakatunan. Mag-share lang kita ni ini mga kaigsunan. Shout out sa mga kaigsunan des kapatagan, manginaot kong inyong kalampusan sugod ninyo nga naangkon. Pagpaybalo lang mo kung maghandom na mo alang sa inyong pag-recording, no? Paybala ko ninyo kay motabang ko yung pagbuhat sa -1, no? Diya sa dapit sa Kauran, Brother Father. Johnny, no, kumusta kanyong tanan diha? May naot kong naamos mayong panlawas. So niya na punta sa atong programa sa Lanog sa Gugma sa Dios YouTube channel ni atong munting channel. Si Roy Rosero diyan po sa UAC. Maraming salamat po sa walang sawang support nitong ating munting channel. Rex apa Lanog sa Gugma sa Dios. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayong lahat diyan. Kasama ng iyong may bahay, sa buong pamilya at sa mga kapatid natin diyan sa UAC. Regards po sa lahat dyan, no? Kahit hindi man yung maintindihan mga salita natin, pero sana po ay gabayan kayo ng banal na spirito upang ito po ay ating maintindihan, no? Okay, daghang kayong salamat mga kaigsunan sa inyong padayon nga pag-support ug sa mga nag-comment nining ato nga YouTube channel. Manginaot ko nga kadtong mga luag ug kasing mga kaigsunan nga dunay ikatabang itong buluhaton bisan og ginagmay lang. Kung giingon Mateo 6:2-3, muhatag imong wala igpahibaw ang tuo, imong tuo maigpahibal ang wala kay may tendensya nga doon na po'y usahay okay raman po nang mabalaan na to, pero lagi doon na po'y mga diskriminasyon usahay mahitabo tungod doon na po'y murag magsilos nga mga kasing-kasing. So ato hinagmay lang gini kawa man madato si Brother Rex apa kung kamo naghandom nga makatabang ini atong ministry, kung kamo na panalanginan man nalipay kamo ni ini open ang ato nga Gcash mga hinigog mo mga kalanog, no? Nakabutang na sa atong YouTube channel. So paylo na tungod kay ni ana pud tay hisgutan karon nga importante usab kini siya tungod kay dunay mga bag-uhan pang makigsunan kabahin ini mga backslide tungod kay usahay dili pa kay nila masabtan, no? Kining kabahin sa atong bisti nga lawasnon ug bisti nga espirituhanon. Kay dunay duha ka klase sa bisti. So ang atong bisti sa lawasnon sa gawas unang Samuel 17 nga wa kay tagaig pagtagad sa Dios sa mga eksperto matud pa nila gitawag nila og preperal truth ug central truth. Ang preperal kung baga sa mangga, panit, preperal unya ang unod sentral. So ang pinaka-importante kining sentral.
No, nga naman, kay sa unang panahon wa man magpili ang Dios unsa isinina ni Adan ug ni Iba, no? Ang ilang sinina, ang Dios gyud mismo mo'y nag-design. Kay kung atong pakasaypon ang Dios tungod kay wala ta magbisti og insakto, wala mag-design ang Dios ani barong unsa man mga pulo. Kung dili ang Dios nag-design gitabunan ang atong pagkamakauulaw, no? Muna nga ang tuyo sa Dios nga gitabunan ang ilang lawas ni Adan ug ni Iba sa tuyo nga nigawas namang gyud diha sa ilang gawas god. Kay si Ellen G. White, matod pa niya, kung wa ko masay plus the Evans Prince 95, ingon pa niya, the outside appearance is an index of the heart. No, ang gawas kuno nato mao kunoy talaan o talamdan sa atong kasing-kasing. So magbisti gani tag nindot, magnindot mo itong kasing-kasing. Magbisti gani tag maot, maot mo itong kasing-kasing. Mao na atong gibasihan. Pero ikson, sultihan ta mo, nga usahay dunay nindot sa gawas, gigamit alang sa pagpakaron ingnon. Ha, mao na tinuod mga igsoon nga man daghan karon ingon pa ni Pablo ikaduhang Korinto 11:13-15 dunay mga nagpaka-apostoles unsa ilang buhaton panahon sa San Juan ug unsa may himuon nagbisti yan ay mga ngalan nga Pedro nay mga ngalan nga Andres nay mga kana usa ka bisti sa pagpakaron ingnon, no? Mao na nga dili nato i-focus diha sa gawas gyud nga naman kay ang pagka-importante sa Dios ang sulod. Mo nang gingon ako nga dunay panahon nga ngayon natong gamiton o dunay panahon nga pwede ra pog dili gamiton, no? Sa Ecclesiastes kapitulo 3 ang tanang mga butang dunay panahon mga hinigugmang mga kaigsunan. So mo ni atong hisgutan karon kay aron nga ang atong maigsong mga bag-uhan pa di pud makalitan, di pud maluya, no? Atong pasabton pag-ayo kay pares na itabo diha mi sa sentral Kidapawan ni adto. Atong igsong nga bag-o pang nabautismo na diskuryo kay ngaman pagsulod sa simbahan gitudlo din brad nganong nagsinilas man ka nga bawal man ang magsinilas magsimba. Na kung tutuusin mga hinugong makalanog, wala man sa Biblia nga di pwede magsinilas matug simbahan. Nakalitan kay nga naman gisugat man largo. Mo nang akong nasugat pod ang usa ka igsuon nato nga gidirect akong gipasabot nga dili nimo inanaon nga naman kay basig ipaka-importante no nato ang di kayo mo importante sa tanan. Sama bas giingon ni Kristo sa Mateo 23:23 mga mini mga maot nga naman kay naghatag kamo ikapulo nahimo inong maot ang naghatag ikapulo sa anis sir babuina naghatag kamo apan mo nay apan ba siya inyo unta kining gibuhat sa walay pagbiya sa mga importanteng mga butang. So naa pa di importante gawas lang anang ikapulo basahan ninyo. Galing kay na-focus na lang mao na hinoy importante. Karon ingon ani po ang atong konsepto kung ang bisti mao na atong tanawon, mao na atong basihan sa simbahan. Mga isuon sultihan ta mo daghang di maluwas kung ang atong basihan ang bisti. Nga naman kay daghan mang pobre kay siya dato. Mao ning ato ni klarohon. Dinhi sa Salmo 29 bersikulo 2 nag-ingon ihatag ninyo kang Hiuba ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Dunay panahon nga angay sa iyang ngalan. Naapoy dili angay di ay. Naman nga may angay. Nya ingon ni simbahan ninyo si Hiuba sa katahum sa pagkabalaan. Karon mo ni basihan. Dili ko mulalis mga hinugmang kalanog mosimba ta kadtong atong pinakanindot nga bisti mo'y atong idalit ngadto sa Ginoo. Pero di sabton nga kumo kay di ta kaapas anang uban nga mga kwartahan, mga barong tag 10,000, tag 20,000 lang ipang sulob nga di na ta maluwas tungod kay baratuhon atong gisulob. Mo nang but na kong ipasabot di nato hatagag diskriminasyon tungod lang sa bisti sa gawas. Importante man pod nga matagaan tag labi sa mga babae adto sa simbahan kinahanglan nga formal pod ang ilang attire tungod kay simbahan man ni. Mo nang giingon ako nga ang babae wala nato tudloi sila nga moadtog simbahan sa ato sa Seventh Adventist nga magpantalon. Pero wa magpasabot nga kada adlaw magsayal na lang gyud sila nga man dunay panahon nga ang pantalon magamit pud nila. Dili ta pares mga Pentecostal nga matod pa nila di gyud pwede magpantalon. Nya dito ko Santa Maria kanito na sign nga occidental naman karon mga kalanog pagkahayang sa Skylab nang okasyon og sakyanan nga dump truck nakasayal pero pagsaka bira ang sayal na ade pantalon sa ilalom giilad ra nato ang Ginoo nagsakay Skylab nahayang Skylab nahibalan pagkahayang na ade pantalon sa ilalom ato rang giilad ang Ginoo na no mo na nga ang bisti importante mapod moadto tag simbahan importante nga matahom ano man bisag ukay-ukay basta linabhan basta limpyo wa lang pod manimaho pwede ra na mga igsuon. Unya, ang pinaka-importante sa prepiral, mao ang panit, sa sentral, mao ang unod. Ang pinaka-importante sa atong pagsimba, katahom sa pagkabalaan. Dili man ba siya mga igsoon nga,
kanang barong tanan mao gyud nay balaan, kanang dili diha mga igsoon sa gawas. Unang Samuel 17, ang Dios wa magtan-aw sa gawas kung dili ang gitan-aw niya ang sulod. Si David misulti po na 44 versikulo 21 ningon pa siya dinhi. Dili ba kami pagasusihon sa Dios kay siya nahibalo sa mga tinago sa kasing-kasing. Mo nang ang kasing-kasing nahibalaan sa Ginoo. Nagsulob ka man og barong, dapat ang imo pong kinaiya angayan pod sa imong gisulob nga barong. Muna akong giingon sa akong eksperyensya, dili ni aron sa pag-discourage sa mga kaigsunan, nakabarong na ko mga kaigsunan tungod kay Speaker Cos Fellowship dapit sa Davao del Norte, New Corilla. No, ingon ako sila kung inyo kung himong speaker, dapat inyong mitingan usa sa council sa mga elders aron nga maaproban nga wala gyud mga sabod kay nahitabo na nako sa Cagayan. Speaker ko dito sa fellowship pagka Biyernes sa gabi mga kalanog nanawag nako ang presidente sa fellowship nga nakansil ang akong appointment tungod kay ang pastor nagkuha po siya iyang speaker. So meaning to si pagkaugma duha naming speaker. Pero hinumdumi nga human nag-meeting. Una yung nako nga kung batasan sa pastor inana bisan pag tag 50 mil pa ang barong. Disguise ra na. Di ako sa New Corilla. Andam na ko sa akong appointment mga kalanog. Ako ning gisulti niyo dili aron pagpahaba niyo kung di aron makabantay mo nga nay mga batasan nga maingon ani nga di mo ma-discourage. Ang barong akong gisulob, barong ni Pastor Gulpan before siya nag-retire sa iyang pagka-presidente sa union. Andam na ko anang panahon na human na ang Sabbath school. Divine service na. Ni Saka ang pastor nagbarong pod. Nagbarong ni Saka dito. Pag Saka dito sa pulpito ni announce gi-reject ang akong appointment kung kamo dili ka mo mahiubos ana nga sitwasyon. Na nagbarong perting gwapo sa barong niya. Ako pod nakabarong pod ko kay siyempre magwali man ko. Pero tanawa dili basihanan ang barong tungod kay ang iyang batasan wa gyud mamao. Nang giingon ako nga sayang kay iyang apelyido. Ano man ako man gyud i-mention kay bisan pag magkita mi mao gyud na iyang gibuhat. Sayang kayo. Krusada pa unta iyang apelyido. Kabisag to na sementeryo, to ana unta sa espansyon, nindot kay bisag patay na magkrusada. Pero ang iyang krusada sa iyang batasan nga gipakita, wa gyud mamao mga kalanog. Pero wa ko matandog ana. Ako lang ibot ipasabot nga dili basihanan ang barong. Ano man, grabe na ko abot na gug Israel, abot na gug bisag asa na. Kay lagi na pastor na lagi, nagbarong nagnindot pero ang batasan wa man lagi magkadimao. Na pag ingon ni Ellen G. White nga outside appearance is an index of the heart. Magkamali gyud usahay mga hinugong mga kalanog. Nga naman, kay nagbarong iyang kasing-kasing, ang iyang lawas perting ninduta. Dapat nindot kayo iyang kasing-kasing, pero iyang gibuhat, wa man magkadimao lagi. Muna, ngayon ang unang Samuel 17, ang Diyos wa magtanaw sa gawas, kung di inyang kitanaw ang sulod sa atong kasing-kasing. Si David, misulti, 44:21 sa Salmo, ang kasing-kasing nato mo'y gitanaw sa Ginoo. So unya dito sa langit mga kalanog, sultihan ta mo nga kanang atong bisti sa graduation mo nang magbisti na tagputi pinadayag 19:8. Kung wa ko masayop, magbisti na og puti kay ang atong bisti nga lino nga manipis maong atong pagkamatarong. Adto na ta bistihan dito, uniforme na tanan mga inigong mga makalanog. Ang atong bisti puti. Karon na anay naguna-una dinhi, nagbisti nagputi, tag-as kayo. Di man ni pagunsa kay tinuod man ni. Ang 12 ka panon mga kalanog, ang ilang bisti puti tagas. Pero ang pangutana ang ilang gibuhat. Ang central truth, kumusta? Ang bisti gituman, pero ang gisugo sa Dios gisupak. Na ang Dios mosugot magsininaan ra kag dahon sa kahoy. Basta kay mopalo lang ka sa iyang order. Ano man kay kini may pinakaimportante, ang bisti nga naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Mamangani si Pablo nagsulti sa unang Timoteo kapitulo 2 9 ngadto sa 12 nga kinahanglan magsulob og bisti nga angayan sa batasan. Di kay tong mga mahalon kaayo nga mga bisti kay mao ni ana mo adto kag simbahan aron na lang nga makit-an ka nga mahal kay kag bisti, gigamit na lang sa pagpagarbo. No, wa na magkadimao. Sa man ang prepiral, wa ko mag-ingon nga di importante nga man kay lain man pug adto tag simbahan nga maghubo. Naagi tay bisti pero dili na mo'y basihanan nga imo nang tulisokon ang imong igsoon tungod sa iyang pagkabaratuhon og bisti. Mao ni aron makasabot ang mga hinigog mga kalanog kay murag na ay wa makasabot ini. Wa ko mag-ingon nga ang preparal dili importante kay sa mangga di pud na mugulang og way panit, dapat na agyoy panit. Pero ang importante ang unod na imong kaunon.
Mabitan ingon si Kristo Mateo 4:3 ug 4. Gisadiyang giduol sa yawa, gitintal. Ingon pa sa yawa ni amay bato himong tinapay. Ingon si Kristo nahisulat na dili ang tao mabuhi pinaagis tinapay lamang. Nagpasabot si Kristo nga dunay mga importante pero dunay mas importante pa gyud ang atong mga gawi. I don't say nga di na ta magbisti. Na ako kay nagbisti man gani ko, pero dili ni mo pinaka-importante ang gipangita sa Ginoo kadtong sulod sa atong kasing-kasing. Proverbio 23, versikulo 26, anak ko, ihatag ka nako ang imong kasing-kasing. Wa si mingon, anak ko, ako ana nagmadaan imong barong. Wa gyud na mamao. Kana nga prinsipyo mga kaigsunan, mga kalanog. So kay bisan pag magbarong lagi tag perting ninduta unya gigamit na nato pag disguise mo na dili malipay ang Dios. Dies di say sibranon ni adtong adlaw moabot ang panahon akong isulat ang akong kasugon sa ilang kasing-kasing. Wala mag-ingon nga dili si atong barong. Mao na mga kaigsunan, angay natong masabtan atong alagaron ang Ginoo diya sa pagkatahom ug pagkabalaan. Meaning to say, kung unsa may maabot nimo nga kaya nimong ipatahom sa imong kaugalingon, mauna na siya. Dili ta magtandi-tandi di sa simbahan nga mas balaan ko kay mahal ning ako daan ang iya o kay okay na. Mga batasan mga ina na makapaluya na sa mga bag-o nga mga membro. Munang wa ta magpadako ni anang bisti sa gawas kung di ang atong gipadako kay ang gipadako sa Ginoo 23 proverbio anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Mao ning lanog sa gugma sa Dios. Mahinaot ko nakakuha na pagka pagtulunan ning atong video karon kini si Brother Apa ang lapad ug dakong gugma sa Dios magbugkos ka natong tanan ikalimot i-like ug i-share ug i-subscribe sa kining atong video. Bye bye, God bless hangtod sa sunod nato nga video.